हरे कृष्ण प्रिय बंधुगण आपण माने मोर यूट्यूब चैनल अनंत भक्ति सुधारी युक्त थिबारु आपण मानंकु अनेक अनेक धन्यवाद। आज शुणिबा शिष्य विषय रे। शिष्य गुरु पाखक जाई थाए, निजर भावी प्रियता भावी गुरुंकर सेवा करि थाए कायमन वाक्य रे। तेवे गुरुंकर कृपा आशीर्वाद लाभ करी कृष्ण प्राप्ति होता है। किंतु जानिबा ये शिष्य जनक कौन कला। जने गुरुदेवंकर जने शिष्य थिले, तार नाम राम। दिने गुरुदेवंकर इच्छा हैला भगवान का पाखरे रसगोल्ला भोग लगे। अतएव गुरुदेव चिंता करी से शिष्य को कहिले, हे राम तुम्हें जाओ बजार 4टी रसगोल्ला नहीं आस। अतएव गुरुदेव राम को 40 टଙ୍କା देले। राम खुशी रे बजार चलिला। और गला बेले गुरुदेव कहते, राम रसगोल्ला देखिकी आणिब, जेभली खटा कि खराब एभली जमती न हुए, बासी एमती न हुए, भल देखिकी आणिब। राम बजार गला, 40 टଙ୍କା दे 4टी रसगोल्ला किनिला। किछ बाट आसिला परे तो रामर किणला बेले ही रसगोल्ला उपर लोभ पड़ जाए। एते सुंदर सुंदर बड़ बड़ रसगोल्ला। चिंता करुछि मनरे किभली रसगोल्लाटा खाइले बढ़िया होंता, किभली खाई पारे। यही कथा चिंता करी ओ मन पड़गला, गुरुदेव तो मते कहिसंती रसगोल्ला जेभली खराब न हुए, बासी न हुए, खट्टा न हुए। अतएव गोटे न खाइले मु किभली जानिबि जे वास्तविक कथा। से तो अंतर्जामी नुहे। से कथा चिंता करी से गोटे रसगोल्ला खाईदेला। खूब मीठा आनंद पाइला। सेते बड़े आउ 3टी रसगोल्ला नहीं कि आसुछि। से 3टी ऊपर मते तार नजर पड़ी। चिंता करुछि, उपाय खोजुछि किभली मु आउ गोटे रसगोल्ला खाई पारे। यही कथा चिंता करू करू मनरे भाविला, ओहो गुरुदेव तो मोर अति निज जनना, अति प्रिय जनना। 3टी रसगोल्ला गुरुदेव किभली दिया जाई पारे। तो 3 व बेजोड़ ये सब शत्रु को दिया जाए, अप्रिय व्यक्ति को दिया जाए। तो गुरुदेव भली प्रियजन को निजर अति प्रिय तांकु 3टी के भी दिया जाई न पारे। अतएव यही चिंता करी आ गोटे रसगोल्ला खाईदेला। किछि बाट आसुची पुणी भावुची, ओहो आ गोटे रसगोल्ला मिलंता कि, बहुत टेस्टी। कौन उपाय से खाइब से उपाय चिंता करुछि। कहले ओहो मन पड़गला तो गुरुदेव मते तो सब बेले अधे दियंती ना। माने गुरुदेव जेते बेले जा खाती ये राम को पाखरे बसाती अधे दियंती। राम से प्लान कला, कहला अरे गुरुदेव तो मते सब बेले अधे दियंती, जा खाती। अब ये 2टी रसगोल्ला नहीं गले मध्य गोटे तो गुरुदेव मते देवे ना। आ मठरे जाई गोटे खाइबा अपेक्षा एटी खाइदेले भल। यही कथा चिंता करी से रसगोल्लाटी को मध्य खाईदेला। तापरे किछि बाट पर जाई गोटे रसगोल्ला नहीं मठरे पहुँची गला। गुरुदेव हाथ को बढ़ाई देला। गुरुदेव गोटे रसगोल्ला दे अबाक कला, रे राम 4टी रसगोल्ला आने पैसा देइथिली, ये रसगोल्ला सब गला कुआडे, 3टी रसगोल्ला गला कुआडे। कहला गुरुदेव मु 4टी नहीं आसी थी, किंतु जेते बड़े आपण कही जे रसगोल्ला देखिकी आनिया पाई भल कि खराब, खटा कि कौन मु न खाइले जानिबि कि भली जे। अतएव यही कथा चिंता करी मु गोटे रसगोल्ला खाई देइथिले। ओ कहला आउ 3टी। कहला गुरुदेव 3टी नहीं आसुथिली। पुणी मनरे विचार कल जे गुरुदेव मोर तो अति निजजन प्रियजन, तांको मु किभली 3टी रसगोल्ला दे पारे। शत्रु को 3टी दिया जाए, अप्रियजन को बेजोड़ दिया जाए।
ତ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ଭଳି ପ୍ରିୟଜନଙ୍କୁ ତ ମୁଁ 3ଟି ବା ବେଜୋଡ଼ ଦେଇ ନପାରେ। ଅତଏବ ଯୋଡ଼ା ସଂଖ୍ୟକ ଦେବା ହିଁ ମୋର ପକ୍ଷରେ ପ୍ରୟୋଜନ। ଏଇ କଥା ଚିନ୍ତା କରି ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଖାଇ ଦେଇଥିଲି। ଓ ତାହେଲେ ଆଉ 2ଟି, ତ 2ଟା ଖାଇଦେଲା ପରେ 2ଟା ରହିବା କଥା, ତ ଗୋଟିଏ ରସଗୋଲା କ'ଣ ପାଇଁ? ନା ଗୁରୁଦେବ, ମୁଁ 2ଟି ନେଇ ଆସୁଥିଲି, ଚିନ୍ତା କଲି ଗୁରୁଦେବ ତ ମୋତେ ସବୁବେଳେ ପାଖରେ ବସାନ୍ତି, ଅଧେ ଦିଅନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଖାଆନ୍ତି ଗୁରୁଦେବ ମୋତେ ଅଧେ ଦିଅନ୍ତି। ଅତଏବ ଏ 2ଟା ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଭାଗ ମୋର ଗୋଟିଏ ଅଛି। এই কথা চিন্তা କରି ମୁଁ ସେଥିମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଖାଇଦେଲି। ଗୁରୁଦେବ ଅବାକ, କ'ଣ କହିବେ ଶିଷ୍ୟକୁ ଗୁରୁଦେବ ଖୋଜିକିରି ପାଉନାହାନ୍ତି। ମନେ ମନେ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ହେଲେ। କହିଲେ ରାମ, ତୁ 3ଟି ରସଗୋଲା କିଭଳି ଖାଇଲୁ? ତୁ କିଭଳି ଖାଇଲୁ 3ଟି ରସଗୋଲା? এই କଥା କହୁଛନ୍ତି ଶିଷ୍ୟ ଜଣକ। କହୁଛନ୍ତି ଗୁରୁଦେବ ଆପଣ ଜାଣିପାରିଲେନି ମୁଁ କିଭଳି ଖାଇଲି। এই କଥା କହି ଶିଷ୍ୟ ଜଣକ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ହାତରୁ ସେ ରସଗୋଲା ଉଠେଇ କହିଲେ ଗୁରୁଦେବ ମୁଁ ଏଇଭଳି ଖାଇଲି କହି କରିକି ଖାଇଦେଲା। ଗୁରୁଦେବ ଏମିତି ତଟକା ଭଳି ଅନେଇଛନ୍ତି ଆମର ପାଖକୁ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ଅତଏବ ହେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଶିଷ୍ୟ ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ଭାବରେ ସେବା କରିଥାଏ। ସେବା କରି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କଲେ ତ ଗୁରୁଦେବଙ୍କର କୃପା ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିବ, ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି ଲାଭ ହେବ। ଆଉ ଏଭଳି ଶିଷ୍ୟ ଭଳି ଯଦି ନିଜର ଯେ ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ବା ଅର୍ଥ ଲାଭରେ ମଠ ମନ୍ଦିର ଯାଏ, ତାହେଲେ ଗୁରୁଦେବଙ୍କର କରୁଣା ଲାଭ ହେବ ନାହିଁ। ଲାଭ ପୂଜା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଆଶାରେ ମଠ ମନ୍ଦିର ଗଲେ ଏଭଳି କୌଣସି କିଛି ଶିଷ୍ୟତ୍ୱ ରହିବ ନାହିଁ। ଅତଏବ ଯେ କୁହାଯାଇଅଛି ଶିଷ୍ୟ ବହୁତ କମ୍ ମିଳେ, କିନ୍ତୁ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ କୁହାଯାଇଅଛି ଯେ ଗୁରୁ ମିଳେ ଲାଖ ଲାଖ, ଶିଷ୍ୟ ନ ମିଳେ ଏକ। ଅତଏବ ଆମେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସତ୍ଶିଷ୍ୟ ହେବା, ଗୁରୁ ବୈଷ୍ଣବ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା କରି ନିଜର ଜୀବନକୁ ସାର୍ଥକ କରିବା ସହିତ ଆମେ ଗୁରୁଙ୍କର କୃପା ଲାଭ କରିବା ସହିତ ଭଗବାନଙ୍କ କୃପା ଲାଭ କରିବା। ଅତଏବ ଯସ୍ୟ ପ୍ରସାଦାତ୍ ଭଗବତ ପ୍ରସାଦ, ଯସ୍ୟ ପ୍ରସାଦାନ୍ନ ନ ଗତି କୁତଃପି, ଧାୟଂ ସ୍ତୁବଂ ତୁଷ୍ୟ ଯଶସ୍ତ୍ରୀ ସନ୍ଧ୍ୟାଂ ବନ୍ଦେ ଗୁରୁ ଶ୍ରୀ ଚରଣାରବିନ୍ଦମ୍। ହରେ କୃଷ୍ଣ।